आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़माए इज़्ज़तमंदों, मशरानों, कशरानों, ज़नानों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाज़त फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को जादू जिन्नात की शर से महफूज रहने की तौफीक नसीब फरमाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, चिल्लाकशी के सिलसिले में आप तमाम को खुश आमदीद कहता हूँ। अगर आपका कोई भी सवाल हो अमलियात के मुतालिक, चिल्लाकशी के मुतालिक, हिसारात के मुतालिक, जो लोग अमलियात सीखना चाहते हैं, चिल्लाकशी करना चाहते हैं, वो भी रब्ता कर सकते हैं। जो लोग अपने मरीजों का इलाज खुद करना चाहते हैं, दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक आप लोगों की फ़ोन कॉल सुनता हूँ। इससे मैं तमाम मसाइल डिस्कस कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब, मैं तौबा बहुत करता हूँ फिर वही गुनाह हो जाता है। ऐसा रहेगा तो मैं अल्लाह को कैसे राजी कर सकता हूँ? बराए मेहरबानी मुझे कोई सलूशन बताइए। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहली बात तो ये है कि आप अपनी शादी करवाएं और अच्छी तरीके से मोंगरी मांजें। यकीनन आप नहीं समझते होंगे मोंगरी क्या होती है, और शादी के बाद आपको पता लग जाएगा। आप हाथ पर कपड़े धोने से बच जाएंगे, यकीनन आप मेरा इशारा समझ जाएंगे। इसके अलावा अस्सलाम वालेकुम हजरत, बड़ी वाली वीडियो अपलोड कीजिए। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे ख्याल में अभी 10-15 या 20 मिनट पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की है नजर बद के इलाज के हवाले से, क्योंकि मेरे ऊपर अपने खुद असरात है। कराची की एक खातून है, वो बहुत बड़ी ज़बरदस्त किस्म की आमला भी है और मेरी अजीज़ा भी है। तो उसने मुझे बताया कि आपकी कैफियत से ऐसे महसूस हो रहा है कि आपके ऊपर नजर बद है। अब आप ये कहेंगे कि आपको कैसे पता नहीं था? मुझे पता इस वजह से नहीं था क्योंकि माशाल्लाह टाइम कम दे, जमंगा मजबूरी दे, सही रहा, तो इस वजह से मैंने तवज्जो नहीं की हुई थी। तो अभी तकरीबन 15-20 मिनट पहले मैंने उसका इलाज भी किया, तोड़ करने के बाद गुस्ल भी किया। अभी आपके सामने बिल्कुल फ्रेश बैठा हूँ। नजर बद का सिर्फ यही इलाज होता है जो वीडियो मैंने मुख्तसर बता दिया है। अस्सलाम वालेकुम हजरत, ऐसा हो सकता है कोई मुआलिज किसी जिन्नात वाले मरीज का इलाज करे, वो जिन इस वक्त भाग जाए और किसी टाइम वो आमिल के सामने जाहिर हो जाए और इससे बदला ले ले, ऐसा अमलियात में हो सकता है? जज़ाकुमुल्लाह खैरा। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिल्कुल ऐसा होता है, बल्कि ऐसी जबरदस्त किस्म की ठोकाई करते हैं, अल्लाह की पनाह है। एक दफा परदीर में एक बच्ची का मैंने इलाज किया। जब मैंने उसका इलाज किया, क्योंकि उस वक्त जवानी बड़ी टाइट होती थी, मैंने अपना हिसार कड़ा नहीं लगाया। और ये याद रखिएगा, जिस जगह पर आदमी रहता है ना, उस हिसाब से जिन्नात होते हैं। अब पहाड़ी इलाके वाले जो लोग होते हैं वो जिद के बड़े खरनास होते हैं। बहुत सारे लोग, उनकी हिस्ट्री अगर आप उठा के देखें, पहाड़ी लोग सख्त होते हैं। और इसी तरह वहां पर जो जिन होते हैं वो भी बड़े किस्म के बुदन होते हैं। तो जब मैंने अपना हिसार नहीं लगाया तो मैंने उसका इलाज तो कर लिया, हालांकि उसने मुझे धमकियां बड़ी दी। उसने कहा मैं नहीं छोड़ूंगा, ये वो पश्तो में लगा रहा। तो मैंने कहा पुत्र तेरी भी खैर कोई नहीं। जब हम वापसी आ रहे थे, गाड़ी में मेरा एक्सीडेंट हुआ। ये मेरा कंधा उसके अंदर दबा था, मेरी नाक की हड्डी उसमें फ्रैक्चर हुई थी, और इसके साथ मेरी टांग के ऊपर बहुत सारा प्रेशर आया था, और हमारी जो गाड़ी थी उसकी तो तबाही हो गई थी। आप यकीन करेंगे, वो ऐसी जगह थी वहां पर सवाल ही पैदा नहीं था कि गाड़ी हमारी लगी कैसी है पहाड़ के अंदर। तो ये हो जाता है, होता तब है जब आप गफलत करते हैं, वरना किसी की ऐसी जरूरत नहीं है। और इसलिए मैं हमेशा अपने शागिर्दों को भी कहता हूं कि जब आप सीट पे बैठा करें, तमीज के साथ, अपनी नजरों की हया के साथ और पूरे भार के साथ आप बैठेंगे तो इंशाअल्लाह ताला कभी कोई आपको नुकसान नहीं देगा। नुकसान आमिलीन तब उठाते हैं जब कोताही करते हैं, बावजूद नहीं रहते, नजर के अंदर हया खत्म हो जाता है, गलत बातें करते हैं मरीजों के साथ, तो फिर ये मामलात होते हैं। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब, आयतुल कुर्सी के मुवक्किल के 5 खास बातें बता दें। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। यहाँ वीडियो में एक भी नहीं बताऊंगा, ये पर्सनल चीजें हैं। जो फीस देता है उसको ये चीजें डिस्कस करता हूँ। अगर आप शागिर्दी हासिल करना चाहते हैं बिल्कुल आए, आप फीस देंगे इंशाल्लाह 5 क्या 10 बता दूंगा आपको। हाफिज साहब, मुवक्किल और जिन में क्या फर्क रहता है? चिल्ला के बाद कैसे मालूम होता है कि मुवक्किल है या जिन है? पहली बात तो यह है कि जिन और मुवक्किल बहुत सारी दफा बता चुका हूं, इसके अंदर कोई खास फर्क नहीं है। असल जिन के लफ्ज है, मुवक्किल उसके साथ एक कैटेगरी है। पहले मुवक्किल होता है, फिर जिन होता है, फिर हमजाद होता है। ये कैटेगरी आमिलीन हजरात ने, बुजुर्गों ने बनाई हुई है। अल्लाह की तरफ से सिर्फ जिन का ही लकब आया कुरान पाक के अंदर, तो इस वजह से जिन्नात के ऊपर पूरा फोकस दिया करें। और दूसरे नंबर पर आपको कैसे पता लगेगा चिल्लाकशी के अंदर जो चीज आई है वो जिन है या मुवक्किल है? जब आप चिल्लाकशी करने के लिए बैठते हैं, आपका उस्ताद मजबूत होता है, बुद्धू नहीं होता। वो ये सारी चीजें आपको पहले बताता है कि ये आपको अमल में पढ़ा रहा हूँ, ये हमजाद का है या मुवक्किल का है या जिन का है। अगर वो आपको नहीं बता सकता या नहीं बताता
یا اس کو پتہ نہیں لگتا تو پھر ایسے استاد سے دور رہے۔ حافظ صاحب آپ کے حساب سے حمزات کا چلہ کشی کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ حمزات کو تو کیا تابع کرنا چاہیے؟ اچھا پہلی بات تو یہ ہے، جو میرا ایکسپیرینس ہے میں کہتا ہوں نہ جن کو تابع کریں، نہ موکل کو تابع کریں، نہ حمزات کو کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی پاک ذات نے ان چیزوں کو آزاد بنایا ہے۔ جب آزاد بنایا تو ہم کون ہوتے ہیں ان کو قید کرنے والے؟ جب آپ قید کرتے ہیں، اچھا مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہوتا ہے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جن یا موکل یا پھر ہم حمزات کو تابع کر کے بڑے کام لے سکتے ہیں۔ کچھ بھی نہیں لے سکتے آپ۔ اس میں وجہ یہ ہوتی ہے، اس میں صرف ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے، آپ اس کے بدلے میں کچھ ان کو دیتے ہیں اور اسی کے بدلے میں وہ آپ کو دیتے ہیں۔ آپ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میں اس سے کوئی کام لوں گا تو آگے سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کریں گے۔ دا بالکل ٹول بکواس دے۔ اس کے اندر یہ ہوتا ہے، مثال کے طور پر آپ نے کسی جن یا موکل کو تابع کر لیا، آپ کا ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ ہفتے میں یا مہینے میں یا سال کے اندر 4 مرتبہ آپ اس کو بلاتے ہیں۔ آپ 4 مرتبہ جب آپ اس کو بلائیں گے، اس کے بدلے میں وہ آپ کو پہلے سے ڈیمانڈ کرے گا کہ مجھے اس کے بارے میں خوشبو چاہیے ہوگی، یا پھر پھول چاہیے ہوں گے، یا پھر مٹھائی چاہیے ہوگی، یا گوشت چاہیے ہوگی، دالیں، کچھ بھی وہ آپ کے آگے ڈیمانڈ کر سکتا ہے جس کا وہ شوقین ہوگا۔ اور جب آپ 5ویں دفعہ بلائیں گے، پھر اس کی مرضی ہے کہ وہ جو ڈیمانڈ کرے گا، اگر آپ مجبور ہوں گے تو آپ اس کی ڈیمانڈ پوری کریں گے، اگر آپ اس کی ڈیمانڈ پوری نہیں کرتے وہ نہیں آئے گا۔ اور اسی طرح جب آپ فقیری لائن کے اندر چلہ کشی کرتے ہیں تو یہ سالے جتنے جنات حمزات ہوتے ہیں آپ کی قدموں میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ استاد جی ہمیں کوئی کام بتاؤ۔ تو اس وجہ سے کہتا ہوں فقیری ٹائپ میں سیکھا کریں، بہت سارا فائدہ ہوتا ہے۔ حافظ صاحب کوئی عمل کرنے کے بعد کتنے موکل ملتے ہیں؟ جیسے کہ سورۃ مزمل کے چلہ کشی کرنے کے بعد، اس کے اندر بیسیکل ہر لفظ کا ایک موکل ہوتا ہے۔ یہ عاملین آپ کو نہیں بتائیں گے، مطلب الف لام میم، یہ 3 لفظ ہیں، الف لام میم، اس کے 3 موکل ہیں۔ لیکن عاملین کیا بتاتے ہیں کہ پوری صورت کا ایک موکل ہوتا ہے، اس طرح نہیں ہوتا۔ لیکن ملتے کتنے ہیں وہ آپ کی قابلیت کے اوپر ہوتا ہے کہ آپ کتنے فنکار ہیں، آپ کا استاد کتنا ہوشیار ہے، آپ کا استاد کتنا بدو ہے جو آپ کو پھنسا بھی سکتا ہے اور آپ کو نکال بھی سکتا ہے، تو وہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ 1.25 لاکھ درود شریف پڑھنے سے کیا فضیلت ہے؟ اچھا اس کے اندر حدیث پاک میں بہت سارے علماء کرام بتاتے ہیں کہ درود شریف کو آپ کسی بھی مقصد کے لیے پڑھتے ہیں تو اللہ آپ کو کامیاب فرماتے ہیں۔ اور درود پاک ایک واحد ایسی عبادت ہے، آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے بھی پڑھیں گے اللہ رب العزت تب بھی آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ آپ سمجھ کے پڑھیں کہ میں 1 لاکھ دفعہ پڑھوں گا، 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھوں گا تو مجھے اس میں کیا ملے گا؟ میں کہتا ہوں کہ آپ پڑھ کے دیکھیں، بوضو آپ کی دنیا بدل جائے گی انشاءاللہ۔ باطنی آنکھ کھولنے کے لیے میرے حساب سے حافظ صاحب آنکھوں میں حیا ہونا ضروری ہے۔ دا بالکل زبردست دے، یہ سب سے اچھی بات ہے۔ جب آپ کی آنکھوں کے اندر حیا آ جائے گا تو پھر آپ کی ساری باطنی آنکھیں کھول جائیں گی۔ اگر حیا نہیں ہے، غلط باتیں کرتے ہیں، لوگوں کی نظروں کی حفاظت نہیں کرتے، لوگوں کی عزتوں کی حفاظت نہیں کرتے، پھر تباہی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ السلام علیکم حضرت، روحانیت کو بیدار کرنے کا عمل بتائیں اور باطنی آنکھ کھولنے کا عمل بتائیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے لیے بہت ساری ویڈیو میں نے بنائی ہے کہ باطنی آنکھ کھولنے کے لیے آپ کو اچھے مرشد کی ضرورت ہے، جو وظیفہ وہ بتائے اس کی ٹائم کی پابندی کریں، تعداد کی پابندی کریں اور اس کے اندر نمازوں کی پابندی کریں، انشاءاللہ تعالی بہت سارا فائدہ ہوگا۔ اور روحانیت کو بیدار کرنے کے لیے بھی سیم سسٹم ہے، کم از کم ہفتے میں 2 مرتبہ پیر اور جمعرات کے روزے بھی رکھیں، فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم استاد جی کیا ایک عامل جس نے حمزات کا عمل نہ کیا ہو تو وہ اپنے جنات کے ذریعے اپنے حمزات کے بارے میں کچھ پوچھ سکتا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، بالکل پوچھ سکتا ہے، ایک شرط پر، جو جن اس کے پاس ہے وہ اچھا ہو تب۔ اگر وہ بے غیرت نسل کا ہے تو پھر آپ کو الجھا کے رکھ دے گا۔ اور دوسرے نمبر پر جنات یا موکلین کے اوپر آپ کو زیادہ یقین نہیں رکھنا چاہیے، یہ صحیح آلو بنا کے رکھتے ہیں۔ استاد جی کیا جنات کو حمزات نظر آتا ہے؟ کیا جنات اور حمزات فرشتوں کو دیکھ سکتے ہیں؟ اس کے اندر دونوں کیٹیگری ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہلے جو جنات ہوتے تھے وہ عرش معلیٰ پر جاتے تھے، وہاں پر اللہ رب العزت جو میٹنگ کرتے تھے فرشتوں کے ساتھ تو یہ وہ غیب کی خبریں انسانوں تک پہنچاتے تھے۔ پھر اللہ رب العزت نے ان کے اوپر پابندی لگا دی۔ اب میں اس کو یہ نہیں کہہ سکتا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات نے فرما دیا، اب ان کے اوپر پابندی ہے۔ اگر میں کہتا ہوں کہ اب وہ خبریں لا سکتے ہیں تو میں کفر کے اندر جاتا ہوں، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات نے جو فرما دیا وہ سچ ہے، جو ہم کہتے ہیں وہ سچ نہیں ہو سکتا۔
वो उसकी दोनों कैटेगरी होती हैं। लेकिन जो हमारे नबी अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत ये सारी चीज़ें दरम बरम हो सकती हैं, लेकिन हजूर अलैहि वसल्लम की बात जो फरमाई गई है वो उसके अंदर कोई शक नहीं, अगर कोई शक करेगा तो वो कुफर है। और उस्ताद जी आप कहते हैं कि हमजात का अमल बहुत खतरनाक होता है, वो कैसे ज़्यादा खतरनाक होता है जिन्नात के अमल की निस्बत से? मैं कहता हूँ कि हमेशा एक जिन होता है, फिर मुवक्किल होता है, फिर उसके बाद हमजात होता है। अब आप एकदम हमजात की तरफ जाएंगे तो आपके तो पद निकल जाएंगे। इस वजह से कहता हूँ कि तरीके के साथ सीखें। पहले आप कैटेगरी के अंदर हैं, बैठना सीखें। अच्छा होता क्या है, बहुत सारे लोग जिन्नात को नहीं जानते, मुवक्किलीन को नहीं जानते, एकदम हमजात के पीछे बैठ जाते हैं। क्यों बैठते हैं? ऐसे बेगैरत आमिलीन बैठे हो सोशल मीडिया पर, वो कहते हैं 3 दिन के अंदर हमजात को हाजिर कर लो। उसमें हाजिर हो जाता है, ऐसी तबाही करते हैं कि पूरे खानदान उसके अंदर उजड़ जाते हैं। जब आपका एक्सपीरियंस हो जाता है, पुराने हो जाते हैं, पढ़ाई करने के लिए बैठ सकते हैं, आपको पता है कि आप 3-3 4-4 घंटे की पढ़ाई कर सकते हैं, बावजूद रह सकते हैं, तो फिर हमजात क्या, हमजात के अब्बा दादा परदादा ये सारे आपके नीचे आ सकते हैं। लेकिन उसूलों के साथ अगर आप जल्दबाजी करते हैं तो फिर नुकसान उठाते हैं। हाफिज साहब आयतुल कुर्सी और सूरतुल मुमिनून की आखिरी 4 आयात से कब्जे में जिन्नात को जलाने का अमल बता दें। अच्छा, जिन्नात को जलाने के हवाले से मैंने बहुत सारे अमल बताए हैं, आप उस पर अमल करेंगे तो बेहतर होगा। अस्सलाम वालेकुम हजरत, कैसे हैं आप? आपका वीडियो आते ही दिल को खुशी होती है हजरत। एक अमल कर रहा हूँ रूहानियत को बेदार करने का, मुझे नहीं हो रहा, क्या करूँ? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, ये आपका बड़ा फन है, आप हमारी वीडियो का इंतजार करते हैं। यकीन मानिएगा घर में हमें बगैर आईडी कार्ड के टुकर नहीं मिलता, और दूसरे दफा में सालन कोई नहीं देता। पता नहीं आप हैं कि आप कहते हैं कि मुझे आपको मेरी वीडियो का इंतजार रहता है, तो आपकी ये मोहब्बतों का शुक्रिया। वैसे घर के अंदर हमारे हालात बहुत पतले होते हैं, सबसे पहले आईडी कार्ड दिखाते हैं, फिर टुकर मिलता है। उम्मीद है जो आपके सवालात के जवाब मिल गया होगा। कोई बात बुरी लगी हो दिल से माफ़ी चाहता हूँ। हमारे पर खास दुआ का अदा खुदा पामान। अस्सलाम वालेकुम।